तो तुमମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର 59,000 ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ବହୁ କିଛି ପିଲା ଯାଇ ନଥିଲେ। ତ ଏ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, ତାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା DELT CT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ସାରିଥିବ। ପୁଣି ଥରେ 7 ଦିନ ପରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ର 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ତାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିଯିବ। ତ ମନରେ ଯେହେତୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ନେଇ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା 2023-24। 2023-24ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 42 ଯାଇଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 42 ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଯାଇଥିଲା 42। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା କେତେ 49% ଯାଇଥିଲା, 49 ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା ନା ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ କେତେ ଯାଇଥିଲା ନା 35.25। ଆଉ ଏସିର ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ନା 36। ଯେଉଁମାନେ 36.25 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଇନ୍ସରେ ସିଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମର ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ 2023-24 ବର୍ଷରେ। ଇଏ ହେଉଛି ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 28.25 ମାତ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, 26 ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍। ଆର୍ଟ୍ସ ତୁଳନାରେ ସାଇନ୍ସର କମ୍ ମାର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସିଟି କରିଥିଲେ। SC/BC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା 47.25 ସାଇନ୍ସରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 40.25 କ'ଣ ଯାଇଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। SC/BC PSBI 20.75 ଯାଇଥିଲା, 14.5 ଯାଇଛି। URPH OHର 33 ଯାଇଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସରେ, ସାଇନ୍ସ ଯାଇଥିଲା 29.5 ଯାଇଥିଲା। URPH HIରେ କେତେ ଯାଇଥିଲା -5 ପିଲା ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର UR ସ୍ପୋର୍ଟ ହେଲା, UR ସ୍ପୋର୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେମାନେ 29.25 ରଖିକି ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା 35 ଯାଇଥିଲା। SC/BC ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସେମିତି 28 ଯାଇଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, 29 ଯାଇଥିଲା ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। କେଉଁଥର ସିଟି 2024ର ଥିଲା, 2023ର ଥିଲା। ତ 2024ରେ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତ ଆସ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ 42 ଯାଇଛି 2023-24ରେ, ଏ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଲାଗୁଛି ଏଇଦର 2 ମାର୍କ ବଢ଼ିବ ନଚେତ୍ 2 ମାର୍କ କମିବ। ଯଦି ଆମେ ଧରିବା 2 ମାର୍କ କମିବ, ମନେକର 40 ଧର, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଧରିବା 40 ଧରିବା ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଧରିବା 47 ଧରିବା। ଏଇଦର 47 ହେବ ନଚେତ୍ 51 ହେବ। ସେମିତି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିବ, UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 40 ରହିବ ନଚେତ୍ 42 ରହିବ। 40ରୁ 42, 47ରୁ 51 ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଏ ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ UR ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା 35.25 ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେମିତି 2 ମାର୍କ କମିବ 2 ମାର୍କ ବଢ଼ିବ, ତାମାନେ 33 ଧର, ଆଉ 33ରୁ କେତେ ଧରିବା 37 ଭିତରେ ରଖିବା। ସେମିତି 36 ଅଛି, 34ରୁ 38 ଭିତରେ ଯିବ SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କେତେ ଯିବ ନା 28, ତ 26ରୁ 30 ଯିବ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର 26 ଅଛି, ତ 26ରୁ ଧରିଦିଅ 24ରୁ 28 ଭିତରେ ଯିବ କଟ୍ ଅଫ୍। କାହାର ST ପିଲାମାନଙ୍କର URରେ, ST ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ ଯିବ URରେ 28 ଯିବ।
सेमती पिला माने तो आम देखिले तापर देखिए कौन ना एसी बीसी पिलांगर तो एसी बीसी पिला मानकर कौन अच्छी 40.5 अच्छी आउ गोटे साइंस अच्छी 47.25 तो 2 मार्क एपट सेपट करदे तो एसी बीसी पिला मानकर केते जीव कटअप आसूची ना 40 हेले 38 रु 42 भितर जीव कटअप आ 47 अच्छी माने 45 रु आमर 49 भितर कटअप जीवार चांस अच्छी फास्ट सिलेक्शन जदि आम सेकेंड सिलेक्शन देखा सेकेंड सिलेक्शन में कौन रही आर वर्षर प्रीवियस ईयर कौन रही वर्तमान ईयर कौन जदि एनालिसिस करवा ताले कौन हो चलन देखा तो पिला माने ये हूँ सेकेंड प्रोविजनाल कटअफ स्टेट कोटा 2023-24 यूआर कैटेगोरी केते जाइतला आरथरक कौन जाइतला हमर 40 जाइतला साइंस के जाइतला 46.25 तो आम माने कौन करबा ना इधर 2 मार्क अधिक हम न 2 मार्क कम हम यही स्ट्राटेजी को लेकिन आम ए वर्षर कटअप को एनालिसिस करवा तो यूआर कैटेगोरी रे पिला मानकर कौन जाइतला ना 40 रु 40 जाइतला ताले आम 2 मार्क कमे दबा केते हम 38 रु 42 भितर ए वर्ष जो माने जो मानकर रिजल्ट अच्छी 38 रु 42 से मानकर ए वर्ष जीव आ साइंस पिला मानकर कौन हम ना सेमती 46 अच्छी तो 44 धरी नियो और 48 धरी नियो 2 मार्क एपट सेपट कर पिला माने बहुत अधिक एपट सेपट करिवो नाही इधर 2 मार्क बढ़िवो नचे 2 मार्क कमिवो नै कि ही हमें एनालिसिस करबा एससी पिला मानकर पई सेमती पुनी कोन अछि 34 अछि तो 32 रु 36 साइंस पिला मानकर कोन अछि 34 अछि तो सेमती 32 रु 36 बोली धरि नबा एसटी पिला मानकर कोन 26 रु तो 26 हेले 24 रु 28 बोली धरि नियो सेमती साइंस पिलांगर 20 रु 24 भितर धरि नबो एससी बीसी पिला मानकर कोन रहइबो 39.5 तो माने कोन करबा ना 39.5 जदि रहउची ताले हमें 37 रु 41 भितर धरिबा आर्ट्स पिला मानन पई साइंस पिला मानन पई कोन ना 45 हेले 43 रु 47 बोली धरि नबा माने आउ थर्ड सिलेक्शन रो कटअप कौन हम जदि किछि पिला माने रही जाउचंती तेबे थर्ड सिलेक्शन रो कटअप बाहरिबो आर वर्ष थर्ड सिलेक्शन रो कटअप बाहरितला ए वर्ष जदि भी कटअप बाहरिबो बहुत पिला माने कौन करचंती ना 35 प्लस बहुत पिलांगर अछि बुझी परचंती ना तो ए वर्ष थर्ड सिलेक्शन रो लिस्ट बाहरिबो बहुत चांस कम अछि बहुत बाहरिबो किंतु हाई कटअप छिबो मनकर किसी पिला बढ़ी जाउछंती तो कटअप से अनुसार मात्र 0.25 मनकर कमी जीवार चांस अच्छी अधिक कमिबो नाही तो पिला माने जो पिला माने ए वर्ष हेउ नाही बोली भाबुछंती नेक्स्ट ईयर पई एबे ठारु ही प्रिपरेशन आरंभ करिनियंतु ए वर्ष हैला नै त निश्चिंत आर वर्ष हबो मनोबल दृढ़ करके रखि चलो परिश्रम कर निश्चिंत सफलता पाइबो तो पिला माने एटा गोटे हमर कोन थिला ना एक्सपेक्टेड कटअप ठीक अच्छे ए कटअप रु 2 मार्क कमी जीवो कि 2 मार्क अधिक होई जीवो एटा हमें कहि परिबा नै काई नै एटा एक्सपेक्टेड हमें करूचे जा एया हेई पारे जदि न हेई परिबो ताहले भांगी पड़िबानी जदि हेई जीवो तो खुशी होबा एवं पुणी थरे ओटीटी पई क्लियर करबा एवं गोटे टीचर गोटे भलो टीचर हेबा एवं समाज को गोटे भलो वार्ता हमें दबा तो जदि भी न होची मनोबल दृढ़ करके रख एवं नेक्स्ट ईयर पे प्रिपेयर हो तो ये आपण मानकर थिला कोन प्रीवियस ईयर रो सेकंड प्रोविजनल कट ऑफ मार्क थिला बुझी पालो पिला माने तो या को धरि कि हमें कोन करबा ए वर्ष पई आगो को बढ़िबा जदि वीडियो जदि आपन को वीडियोटी भल लागि थे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो भूलिबे नै यदि चैनल रे नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दियंतु हमर प्रथम वीडियोटी नोटिफिकेशन आपन पाखक को चली जीवो एवं वीडियोटी यदि किसी इन्फॉर्मेटिव लागि थाए तेबे आपन सांग मानन को मध्य शेयर करंतु धन्यवाद।